Numui barika numusia ya numulu barika moti numunde ko numu barika sama seku numulu ko numu barika balo numunde ko numu nisu fofana numulu ko numu numula kulubali numulu ko numu numula numulu numu nisu moti numunde ko numu barika moti numunde ko numu ninche mowateke numunye nisu ya tikonode mowasiteke numuni niloni ntila mowateke jamanye nindanuntila mowateke dugudiri atiko iyamo abalusu ya monakalu loni barika naneta wari no fe numuna numunte sanu no fe numungolo de nimigara numunye kaboka de ka numunde halala ka sekene ma jaga fakoli rawolo kaboka de kambenyana neta wari no fe numuna s'il vous plaît s'il vous plaît, aïe nous blâme fait quand nous yande. Sécurité, je vous adore. Merci beaucoup, c'est votre job. Mais laissez-les nous venir. Parce que Dakouni Nobani de Ronche, on va régler celui-là. Tegere. Ya nous la. Moti nous monde nous nisu. Jamunjangoli mode ungonu kabarika nimigera numuyo kasuya kebenyana mowasiteke numunye niloni ntilabe mokoteke dugutiri adiriko iyamo abalusuya monakalu loni fakoli aunisu kuluma ae numulu me alo fakoli matolo numu ya kuluma su ya lalo mami molu fakoli benni kuluma ae numulu me alo fakoli matolo numulu mabisi numumbe narabila bisi numumbe tobo febila bisi sanungoloni anu molu fakoli beminde kuluma aye numulu melo fakoli bentolo tolonge kumate musotoni soma holola be alo musotenge somanya bada aye numulu melo fakoli bentolo nunguluma aye numulu kuluma aye numulu melo fakoli bentolo moti kalu nesane numungonye molu fakoli tetolo nonde nungulumba aenu molu numu yankuluma bisi enumume norobila bisi enumume togofebila bisi enumume sanamuli bisi enumume sanungoloni anulu molu fakoli bemmi nungulumba aenu molu fakoli matolo tolonge kumante musokoni soma
Lola de alo, so te que so maya bada. Anunguluma aenu ea. Anunguluma aenu ea. Suba. Salam alaikum, merci beaucoup Moussangare, salam alaikum, Kaufou, Kawalin Mondo, Afoli Bau Beladele, Dani de Paris, Ali Hadji de Paris. Walidou de Paris, Belebele ou Belebele, Ali Hadji, Walidou, Kaufou, Kawalin Mondo. Moussangare Alagashini Kenadi, Ramalagashini Kenadima, Momo Belin Watila, Kabela Jelen Foka, Be Walin Mondo. Chefaram Soka, Be Foka, Be Walin Mondo. Merci beaucoup Nera Koromso Adjamadne qui faut qui walin mano tima fo mo ga foli belebele babiano. Merci beaucoup Mareto Kamara nga foli belebele bi aramata ni furtie blaki ka fo ka walin mando de usma ni bela jeli nga foli bien. Merci beaucoup May alaga mayni mawa may qui faut qui walin mando français kono nasra sa ko ale bien madame de la présidente au groupe sympathisant Mali qui faut qui walin mando. Au bela jelinga foli biya jeunesse ko ni bela jelen foli no soya merci beaucoup soya la nyambila lina mi nyomro mon frère mi nyomro iga foli biya no merci beaucoup farmakane iga foli bele biya leja ni bela jelinga foli biya asuma baga yugo fatuzara merci beaucoup ta ani flafla basili damele ki fo ki wali nyando kosobe basili damele iga foli bele ba bien surtout asusangare kasu fo ga wali nyando flamso halala asusangare alebe foko sobe o bolen wala nyani ngadu communiquer no ene rega communiquer awere bela jelima kalama situation me chogo min sisa kaja tout ça kuna merci beaucoup grand sœur situation me chogo min sisa ne dani nteriye mo ni mo yara ni ondara sakola ni taragutui Fentanche de mais Mauma ibe arasa no fe arasa ga ide ni ga ide kele de ngani nga telephone numéro nti woli kana woli mma wotile ma ko kana jona foi tanche chawoche muso mma wotila ma ko kana jona jie mo igra jie mo parce que arasa kula nebe woro mina bi mbe woro mina bi amainde donc famille do komi ngara tribunal la tawi ani janfa o munu be kola depuis 600 ndume woro mina mainde donc chawoche muso yara saka mo inne nyondo arasa kan baga ye inne nyondo ni haramu dugo golo insan fe ifena kan haramu ya ni munu be nyogole ni haramu ifena kan haramu domina ni arasa gal ide dia famu ko galuntigela do ko zodo kalabanci jato do o do ibina memo yake makito arasa ko la ni haramu ikana wolenti wole ante nyoya sarala maw bandigo ko aras ante nyoya sarala kana wolenti wole maw tilefene maw wana jona o ene dani parce que ne maw tilale ne maw te ne ka ko an ko jugu. Tu vois non? Maoma kata dien fantan nani que ça soit boya banche boya tanche atanga ibe seder ko ibe rasa kula mago tila kana wole ngani mo debut bi seder mo be abe même diga watara be obe ma mo ba mo la be
nga numéro ba fe ko be ga bloqué ali horo nyani me munute ay nga numéro bloqué ga bogun mago tawla o mago kana jona nyaw haram nga fena kan haram nya odunde nyaw haram nga kan haram parce que mbe woram na sisa mainde mina kele min damine atenya fonga kele intenye fonga bedeke kili fonga seder bedeke kili odenga kele parce que ni juguje juguti jede ni jugudo o kele le oti kamana gande ma ibe kele ke foga ta se jugudi ma ni ya do mo munu yere ennemi yere fay boli kele ñan nga do kuma kono sija chama memgoro bi mi ya le communiquer de folo ka se seder chena musuma jato bugula kawma ñaw xaramo kan haramu ñaw xaramu dugugolo sanfé ñan nga o do aw ñeka yela funa kan haramu bunya beni mi tenyi haramu ifena kan haramu ni yo mi fo no ma dia mi faransi donde ambe ande ni sayati man to litodum ni besra kasunya ne masira kara jiya mo mo même min dara saka ani même min da buka ani même min da toga ate do hoshila parce que mina bedekele tu vois mina sidere sel ça ça ni mi jonga sera kan mi mine parce que kasula taga min bala e plenti ñogon tachien bala arasa tate ñene ñere ne mo mto dogo mo la mo dogo mo la yoram ni kuma man ne kibe mo tachien mais ni mami go kabi faga ibe wuli ki jodi donc depuis 600 me worom na ko mi 600 kasula plenti dom me ñogon kama nga plenti do ñogon kama ka ñogon qui détruit batar ni mo ben na mi me détruit mais ni ma arasa détruit ala ka bariga bona ni ma arasa ni desera ka détruit ni desera ka détruit parce que mba détruit di mba yoro ni kuma mani nere comme ale ata mais mba détruit di otesi mba détruit chomna nte preso ngomina nawe don nondi ne wa lo ka di malew ndima parce que arasa nene bora arasa kama domina kle saba yere na mata kasola malila obna fonema ko dani tunya mo de parce que arasa ne be arasa blaga kuma di o sharia la no be bendo tebe ni arasa mata kasola ani hotel kon arasa be kuma mun fo na mata kasola parce que ne be min daka nana do wala de bisisa arasa e bandi chefudi donc ibina mesama nu ne la bandi mesenu o de gama ngonya bonga villa cederi chera muso nye mun wole telephone na ngo fo itani nyonga chamente fe gangole o mo ko cha utlobe na nye chama wole de bi shiro fo bi nye chama wole horanya ni me munu che ngo bonte fe gangole nti wole mo ko tila parce que na kele min damene kele ntina jajia mo shi parce que mera sa détruit di mba détruit ate do wala yare mba détruit sari mba ayre de ba yare détruit ne tere ale yare de ba yare détruit mais atata folo dan nganta mena obe kati 24 wole kana kati 24 ne re dogoni kati ne ga dogo marché bi bolo ko marché dire katima ko marché dirima ni bitiga plainte ga buga taka kande bude gumbe yala ki to chien bey ko marché ko salfu ye marché dima ore kama Canada momo ga farane ga am beg me jigi ga wakati da mais ni bita plainte ga buga taka kande bude gumbe mais comme ne te kuma ne ga ko te kuma ku ya kata mo tege wali jueti mo tege karamo eti ki sigita dani sengaja yeni dani beta yezoe idonata o tene ga kuyi ne be mi fo ne ba perefu de bogada kati nare ibina ibala me bug muna mi fo ima ibina la me de kati ay kati 24 woli kana ko nyan ngata messe a woroma bug muna mi fo ima o ibala me de netere iga marché ko salfu ye marché dima o ye buye galomita ka daila folo ibina de abeki iyere ba me se bumbe min da buga de ba bangira mata daka ne ni fo bene ne moyende ne ga kelema no ne ne ni fo ngi ni ne ga fo ngo seder be ay ke million ko jora sa ko fawti sen la parce que ni ga argument de signo argument mi ni me arasa détruire second mais au manine souvent ibe mo la je mais comment o wera yira ko ni do sisa akwa choroba konare ale taro ga kumana de ne sigilendo mali justice ne sigilendo konare ta do kale kumana de mais konare problème tala bara u besina bara chama besina comme bara chama besina ko be problème fuite ko la konare problème tala
kuma te en folo konare mais problème tala mbed day ali kuma mi fo ali arasa ba do yemi fo arasa malien ka boy nyen ngata folo nyen ngata arasa la folo ne de la ka bo ka foya ne ya foya ngo arasa ngo amakala nkalla ali qur'an la ka kalinga tungana arasa makala ne ya foya diplôme mu arasa bulu diplôme do be ayosa ne muneke ne o fo ngone dani ne halala de nete kuma tene arasa e formation e aye magistraturia konguru minke aye arasa yinga ne dani de mana horonda la ya horonda la ko ye ngo moyni katido malia o jawte ne kunye do faraga lisi mene kunya lisi envoyer ne ma mais lisi gouverne amay atigiya fo nyene de nya belaje wallahi abena alache ko ngana publier foi ko ngache ke ere de kama ne be worina e de kama ne tara dossier nyini ko dia ko ibe ko nyedo comme aya betchine ba ya billahi arasa moyenne 3,54 je pense wallahi billahi moyenne 3 nkalila ali qur'an la masitira konguru arasa konguru nga moyenne 3 ne jana ngo katite abe arasa ba do mindo aw be arasa ka bita post ba no fe ne ka di kumala ani aw nyetene la ne re dani sigi yere ne sigi ga kodo ke kambla nke chuko yere la ga kodo dabla aw ta foko way ko no ne bora charbon na aw ta foko ne kalonge Canada no ne America ka toro no nenga de ani kalando kelen tere moyenne 3 ali abeni ali qur'an che moyenne 3 aye arasa nyinga mogo munu ye participant Mali kono 3000 et quelques personnes 3000 quelques personnes abado Mohamed Tarawa 16 personnes drone tara magistrat au concours la arasa te droit donné ata donné ate droit do masuru ya ka droit do ne de kadi adabara de kadi munu fo yene arasa ba do mindo abia envoyer ne mabi nga FBI ne afo ne ka FBI be Mali fambe magistrat ubala mogodo ubala Facebook be bala ali président bando oli be ne ka FBI be de bala jane nana moyeni kati di arasa ma jarasa te moyeni kati ote 3 do Malien arasa na no fe mo mbawla kunu bi ne dani mbawla kunu parce que aw hiriya bene la aw be mi no fe kunfindendo o daga man ye nyamuga mi proposer aba wai arasa ba do tigi kunfindendo moyeni kati abeni qur'an chen kalila moyeni 3 abeni ngolo deunche kan kalinga tungana moyeni 3 moy arasa ba do ne daluya be mbolia preuve à la pierre be mbolia meme boy arasa mbe sigi ngana la kofe meme boy folo men kangarda Mali nyamowi parce que Mali kono bi ibe mo chamane sigile nin dugu minena faraje kerata farabugu kerata fo Mali nyamogo fene ka do ka jamana inde sigi chogo do la ka sharia de ka boli jamana ngol parce que an saka famia do di ouverture média no chorno na kungolo ko zere bara tamati dagani ni ya sigile farabugu minena ya fela minena kabubu to chorno ko ta fako dugu minena de awa korodonwa chorno nunu ouverture média ba wale mige ça c'est crime ne kirimundi parce que aleli arasa oli ba wale mige jamana kono kirimundu parce que jamana be guerre la jamana be fena o guerre di wakati be oli ta foka suma oli de na foka juya ay ya fela minena o te dore de o de ka tour bandu anda ko tour suire ka bandu parce que na fora sisano ko way ko ne wulila ne ni sympathisant mo wulila nasra sako madame la présidente ko ya nga chef yi an wulila ka ta dugu do mine yala na yo fo ni mo yo fo ko médiasité ko way ko an ye dugu do mine jason fena na ka mo oli fena ba fo oli be courage ta kan fena ka ta dominer nunu ouverture média ni arasa oli ba courage de di jihadistes ni banduma parce que oli na ko dugu mine na uta fo fio nga sorosu be bara la de kele kon la propagande ça c'est avec faut de la guerre propagande je pense que wakati mina
diɲɛ bɛɛ bombe atomique kun bɛ mɔgɔ min bolo o de ye Irisiw ye mais américains ye bombe atomique u ye 12 ans de kɛ ka annoncer 112 ka b'u bolo ka sɔrɔ a t'u bolo dɛ u b'a recherche yɛrɛ kɛ fɔlɔ pour que u bɛ se ka dilan cogo min na ça c'était blocu o kun ye blocu de américains y'o de kɛ mais Irisiw fɔlɔ de ye bombe atomique sɔrɔ mais américains ye 12 ans de kɛ ka galon tigɛ maaw ye ko bombe atomique kun b'olu bolo ka sɔrɔ a t'olu bolo ka tɔw bagabaga i m'a faamu bon donc n'an bɛ kɛlɛ la hali français filɛ nin ye français b'a fɔ ko sɔrɔsiw bɛ cogo dɔ la u bɛ journal fɛ an ka sɔrɔsiw ye nin kɛ u ye ninnu ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a bɛ fɔ de ma ko ça c'est guerre médiatique o de ka galon tigɛ k'i tɔɲɔgɔnw lasira mais ninnu bɛ mɔgɔw de ɲɛ don an ka jamana la ne y'o de jateminɛ ouverture média ni arasa bɛ maaw de ɲɛ don anw ka jamana la u bɛ mɔgɔw bila dɔw u ka taa dugu dɔ minɛ mais Mali autorité sigilen don u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ quoi aw bɛ ne faamu cogo di autorité bɛ sigi u t'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn kɛ parce que ouverture média bɛ ka min kɛ ani arasa bɛ ka min kɛ ça c'est pas normal du tout waati bɛ aw tɛ se ka n'aw sigi a ninnu minɛna ta nin kɛra tan nɔ dugu dɔ minɛna non aw bɛ courage de di sɔrɔsiw ma même si u bɛ nkalon de kan pour que ka jamana sauver mais aw t'o kɛ dɛ aw de bɛ n'u sigi sɔrɔsiw y'a ka taa dugu dɔ minɛna a kɛra tan n balimaw an bɛ taa min donc fo autorité de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka ouverture média ani arasiba ci ka fɛɛrɛ tigɛ o la Bubu ka ciden don dɛ cɔrɔ n'a kunkolo ye Bubu a b'i sigi kan b'a bɛɛ fɔ tiɲɛ tɛ dɛ Bubu ka ciden don parce que duguw de minɛna anw ɲɛna yan maaw de sara anw ɲɛna u m'a dénoncer u kun dalen don u da bɛ Bubu ka tulu la mais sisan o Bubu kelen k'u bɛ campagne ko ye Bubu ale ka taa Filadugu la i da ye ko campagne e hakilila k'anw ye dangadenw de i da ye tala parti tɛ mɔgɔ min bolo e bɛna parti jɔn b'e ta jɔn de b'i ta Maliyɛnw an bɛ bɔ yen avant ka taa an bɛna ne yɛrɛ ka propre sympathisant de Mali kɔnɔ sympathisant de Mali bɛɛ kɔni b'a kalama a kɛra sympathisant de Mali anw sigilen don an ka projet b'an bolo mais comme ninnu ko ten k'olu tɛ se foyi la k'u bɛ se juguya ka ni fɛn wɛrɛ la min ye dabaliya ban kɔrɔ jara ko k'olu ye plainte kɛ ne kan ko ka anw ka terrain min bɛ yen du min bɛ yen ko k'o saisi k'u ye plainte kɛ ne kan ko k'o saisi ale jara yɛrɛ dɔrɔn ale yɛrɛ tɛ yen ale yɛrɛ tun t'an ka groupe kɔnɔ fɔlɔ mais o tɛ baasi ye o si tɛ baasi ye ne de ko ten ne aventure ka wari jamais dɔrɔmɛ kelen ne de y'a ɲini k'a di maaw ma yan nɔ awɔ ne Dani ne de y'a ɲini ka di mɔgɔw ma mais bi de bɛna bɔ na kuma ye komi aw bɛ se Konoru de la komi sympathisant bi de bɛna fɔ maa o ye dɔrɔmɛ sara anw ye a bɛɛ tɔgɔ b'anw bolo yan maa o maa hali ni ye dɔrɔmɛ sara a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan sympathisant de Mali ka so ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa minnu ko k'u ma diɲɛ ka wari kɔ ne yɛrɛ de ko présidente ni groupe kɔnɔ présidente ni bureau kɔnɔ mɔgɔw ma an bɛ min kɛ donc wari in an b'a bila vente la komi mɔgɔw tɔgɔ bɛ yan an ka projet b'an bolo wari in bɛ vente la maa minnu ko k'u ka wari b'anw na k'olu ma diɲɛ ka wari kɔ u bɛɛ tɔgɔ bɛ yan o wɔrɔ ni wɔrɔ bilara vente la n'a feerela an b'o bɛɛ olu ka wari segin u ma parce que an bɛɛ bɛ aventure de la yan aventure ka dɔrɔmɛ a tɛ don ne kɔnɔ n'i ye min di yan i y'o di ne ma mais i ka dɔrɔmɛ ne de b'a kɛ mɔgɔw ye maa si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don ne kɔnɔ wa maa si ka dɔrɔmɛ kelen ne ye aventure di ne b'a dɔn min bɛ aventure la o i t'i ka wari ɲini k'i ka di ne ma ko ne ka don mais an ka wɔrɔ a bɛ bila vente la maa minnu parce que ko in diyalen don ne tun bɛ bɔ yan nɔ k'a bɔ fo bɛɛ ɲɛna caman b'a fɔ Dani y'a kata non o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o aventure wari ni hali n'a kɛra miliyɔn 100 ye i ye dɔ tɔɲɔlen o ka wari de i b'o don o bɛ nafa jumɛn ɲɛ i ye i ka da la i labantɔ la i ta de bɛ tiɲɛ i bɛ taa geribu palani ta mais nin bɛɛ an bɛ yan wa ne bɛ maa o maa ka wari lasegin a ma don min na i b'a video kɛ dɛ
karisa i ka wari minɛ i bɛ video kɛ dɛ i bɛ video kɛ a Dani ye n ka wari di yan ne tun ma jɛn n'a ye i bɛ video kɛ ayiwa o fana bɛ bila bɔlɔlɔ fɛ maa si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ taa ne la ne de b'a ɲini fantanw ye ne de b'a ɲini mɔgɔw ye mais personne maa si ka dɔrɔmɛ tɛ taa ne la personne mɔgɔ si ne delila k'a fɔ yan ko ne tɛ mɔgɔ si deli ne Dani depuis ne sigira ne ma maa si wele ka maa si deli wallahi mais ne ye kow de kɛ n yɛrɛ ye ne de y'a ɲini k'a di mɔgɔw ma yan dugu ma sanfɛ aw sigira aw sera ka mun kɛ mais dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ maa si ka dɔrɔmɛ ne de ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yan o mɔgɔ kelen ni minnu jɛnna n'an ka taabolo kura ye problème t'a la an bɛ continuer mais ni maa min ma jɛn n'a ye anw m'an ka wɔrɔ a bɛ vente la ka bila vente la maa minnu bɛ yen liste de b'an bolo yan bɛɛ de ka wari ni bɛ segin i ye min bɔ i b'a fɔ ne b'a ta ne b'a d'i ma présidente bɛ yen a bɛ ta a bɛ d'i ma tɛk 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 wa o bɛ d'i ma i ta bɛ d'i ma a tɛ dogo dɛ ka taa wari minɛ k'a fɔ ko wa ko non ko Dani ko wari ko Dani ko ayi ko non Dani man ka wari a bɛ d'i ma i bɛ video ni yɛrɛ jɔlen don a bɛ d'i ma video kunkuru ni wala karisa y'a ka wari de a filɛ a dira bi m'a fɔ an ka tɛmɛ o tɛ problème ye mais comme Jara comme ale yɛrɛ tɛ depuis n tɛ fɛ ka kuma ni ko ninnu na a ka ca ni kalo joli bi quoi n tɛ fɛ ka kuma quoi parce que mission wɛrɛw bɛ n bolo min n'o tɛ kelen ye parce que n'aw ye fugaridenw ye ne tɛ fugariden ye ni baara t'aw la diɲɛ kɔnɔ n'aw ye saraka banniw ye ne t'o ye ne y'a ɲini k'aw ka jatɔ den de la taa ɲɛfɛ mais comme a tɛ taa ɲɛfɛ ne y'a ɲini k'a layɛlɛ mais ala ye ne ɲɛ yɛlɛ ala aw ma ne dɔn hali bi ne m'a fɔ aw ye n ko n ye kɔgɔji de tigɛ ne m'a fɔ aw ye n ko ne nana sahara de sanfɛ ka tila ka n'aw mara jamana in kɔnɔ yan k'aw mara maliyɛnw an ka Jara yɛrɛ lamɛn fɔlɔ nin vocal mais n tun tɛ fɛ ka se nin ma sisan parce que n dɔw kɛra voilà quoi n tɛ fɛ ka sama faga mais n bɛna an ka lamɛn fɔlɔ. Un procès. On a notre procès le 5 novembre. Donc, on a attaqué Dani en justice au Mali pour pouvoir saisir le terrain. Voilà, on est le Mana. Quand il est attaqué, justice la Mali là. Bon, il est à nous faire. Eh bien, et ma sera attaqué à ne. Ouais, tu seras attaqué à ne. Ouais, et tu seras fait mon état là. Ouais, et tu seras gagné la Soumbi. Parce que nous menons donner Dieu Mobé. Et tu nous menons donner. Nous menons des dons à tes Maliens Beka. Mais ni vogalu tonto kala obuna dongare ni vogali to bebe adira ne te pressé made ni mina dongare ni vogalu bemna dongare ametami ne pas dira kuna c'est pas important parce que aller mogolan kolo mo prépara doye c'est pas important quoi mais pour que kawnele mune la ne nana somi ne ko ngon date arasako la ngo wari mine do ngo business de be malion ngo business de be arasako la ne Dani a foya business do mais comme na meta ne be bo mena oh bu era de kumena kuma chama fone ne oh ne go ngo ko ganyeni ale bu kele ne ngo me bo Musa Jawara kama bu de na delila de kabe sitondi ko Musa be sitondi ko mo nyana madu ko Musa Jawara be sitondi ko mo nyana maba ko Musa Jawara mo nyana madi anga buni ne chela ko me passe chomina kayira muto na sagaula ko Mali ni ya ka fo nga ngodanga deate Mali côté waru be mine ko be ga chomina auta do au juga mesala ay ne ni bula me folo mais je travaille avec lui quoi bon c'est nos gars Maman non quoi. Je te jure, quand vous venez à comment nous faire, parce que comment nous ne sera pas arrêté quoi. Moi c'est mon. Voilà, ko ale barake, ale ni Musa e barake ñoo fe, do e Musa Jawara mais vogali nous comme vogalu ka chanye do de toma la bi folo. Vogalu ale ni Musa Jawara barake ñoo fe. Ay kuma la men ay la men. Mogote agli la chunyeta parce que ali fen chama mi ali ba bongo mi wuli ga fe ne be sira parce que quoi ite so mogota ma ko la bo ne be sira o ni ne trou non non ba di mi yene ngata traiter ne mo wara ici traiter avec quoi non buni voilà
business ali business caman be ale bubo do nyala ka traiter mo wore aba traiter ne mais ale bene do parce que ne ku direct de nyagami ni kalabu ne guntola ne gumbe arasa ko de la ne ta ku yo ede mais oli gumna wakati be kanede négocier nunu to ni kata o ene dabala bane mo cha me malikola ni meke chukudi sedere mo sigilendo ame malikola nunu ba fo ni magara zomina u ba fo ko toyi ay bula mele ko ale be business traiter mo wora wi na ale ka traiter mo wora wi ale be sirane nye parce que u ba don u be gami ngono ne to kono ni business gundo sango ya soro bwagata u meta wari mine bwala ka ko demen quoi ja oli bo waleke aw sigilendo aya ne ba wala ja ne awta aw saga demi ayaw sigi o de kamande ko ngodanga de ta fani aw ma fama alibi aw bina fama ne ba kana dungoro aw ba fama ay bulame ala me ntati gable na ala me Dete so mo tamo. Ne wole sen dile ba ko non tabla idi kale ko ne be sira wala ko di on kerna bro ani ne raga tite me a ne sira wala problème yo de quoi E bila ne wole fan la non tabla. Ani mu dani ne wole sen abe sababo al giorno fer ingala ne asina i fena ne me mane la nalao Giorno selme. so que le clip abe giro ya kana dia barateo ya ante video ke ante seveni ne ka seveni fune commander ke mo ka fengo so ma tenda du ten no ya ne ko ni ka commander ke dra bana ko no wa to mo Sno bu wallahi bu sno Musa Jawara Imam Musa Jawara bomulu chodola no maubla contact la hey suba ayaw sigia ko fasojo himabu mame ko daga dia barate ataka fakabele ni Musa Jawara ko mataka boy ne fa muna do reso de ko same wore mi Musa Jawara la me bo ha Musa Jawara balinge awta ayaw sigia mone baw faga ya ko arasa ko bu ma fasa ko daga dia barate kabna ne Musa parce que ne on me bo Musa Jawara kama ayo publication kabna ne Musa Jawara bla contact la ese directeur Musa Jawara kabam bla contact la abam bla contact la nga business ke jabana ngona den ko ga sisa aw muton den sigile doyi ne ngo nunu nga vocal bere bolo ne ba kala dro gendarme aw tala ka foko wa aw bita ko soit transmis ne be nunu nga vocal do kala dro gendarme mu tu jogo dala mais hine bene la alibi quoi mais mbaw kutige zinna wori kama me yere wala dori me kutige ni doni ndawga anga bula me ay kati 24 woli kana mbesi ay kati woli kana arasa e bani chafu ne te pressé masa anga bula me ay bula me ko dang commentaire ke dra bana ko no wa to mo ay bula me bu yere ba ko danga de barate ay bula me ay ba ko danga de barate barani video ke nunu ni ko danga de ale ne arasa bo de lay ale ne arasa bo zito mine de lay ala me c'est dari mo aw danga de no ba do mimbe ya ani mu dani ne wole sen abe sababo al giorno fer ingala ne asina i fena ne me mane la nalao Giorno selme. so que le clip abe giro voilà ya daga dia barateo ya ante video ke ante seveni ne ka seveni fune commander ke mo ka fengo so ma tenda du ten no ya ne ko ni ka commentaire ke dra bana ko no wa to mo Sno bu wallahi bu sno Musa Jawara Imam Musa Jawara bomulu chodola no maubla contact la no que está fieno me ko fa ma re me no se viene ni ate me ne fa ko ta bulu la je ala ko ta bulu be chodi bi so c'est un gars il est bien à Benimbaké c'est un gars de très bien Musa Jawara kay de Allah c'est un gars ko nya fene mais on a travaillé ensemble bon Voilà. Merci. Voilà. Ay jojo ay kadi wele kala kadi gawara blase kadi fen kadi na. He ala ngom muton deun sigilendo. Hali domina arasa dona essay kono kata na folo mine. Wallahi ne wolila woron be ga fone ngo fututa kono ko fututa. Ne wolila ga fone ene. Nous me business la boire gouvernement on ngoni ba boire goshi ka kore me ou me business la ala de ba sutra c'est à dire mo aussi dawo aussi danga de abatla ka warnita ka buto diara sama buma
Boub ka barake ouais pour vraiment il ko ni woro la quoi parce que ate barake gratuit la de halu ya warni mfara jonga sa ko ajena da du bu ye mi sora la abe wa kemen ko bo bu kele mi sora la bu de malje fe boum da fo a ko ni programme ko de ko million kele wa bu andalima wa so programme ko wa kemen bu yere be don black ko bakla jadana muta o bo classe der mo ya bebo ngotel ma ngi danga di buko mais ne be min daw quoi ne tante kana si wo ne be bon ne ba wera de blaga kuma quoi lasna si ma se mo ala lasna hine bena sa la si ma hine benela wallahi masema ni nana ne domina ebna mi ebe mi fo mo ma au bene bula mena mena makuma ne ba hina uladi arasa kuni tew nyo ta hotel gono hotel jojo gono nyo mine nyarasa mine chukula abeni ala chawo hine benela ne tere ne ba were de blam ko na fo ne ba galunda wala ne ba were de blam ko kuma ay kati wule kana bubna kati tan fo buma go danga de ate ko Musa Jawara yi mo nyana way ku bo barala nyo fe Musa Jawara ni aw ye arasa de arasa Musa Jawara ka dosheta ko o bora e fengala atoko flaga bono ko e anniversaire ga arasa dano mare arasa woli la dro ko ere gara arasa dro barabana bu yele mana Musa Jawara ka dala arasa fena yele mana aw ne mo makule ko faso jo adonata me ne ba fa yo wakati be ngo danga de ate aw taka ne famu ngame kelem na ngo machite danga de aw mo famu sederi mutoni muto aw mo famu o bela ta bo ka warbo arasa ayaw sigi fie bo buda pere awa famia aw ma foi famia bu ago janga taka bu ne folo de chama mende ni kunguruni ndi shuna entre parenthèses comme vocalu ni entre mbaw goji même maga bela kelengeli 85 vlay anga bu lame bu ale nunu de bina benye fo ha bo mbalion wakati mna Musa Jawara be tieli la ne ko ngome ma Musa la arasa be bu chine ba ko no ko maga harage Musa la aw ni Allah ni kirache jamana jode be mali jode be aya usiga na ne bolo ne ngo nunu tisene la parce que daluya de bene bolo ne sigile no ni daluya de ka teme quoi ne de bodo argument ne bene bolo ne sigile no o de ka teme olika ne bodo do ante bula me bubna mi fo kati nunu ni fo why so what kati nunu fo no let's come ala me bu flaga salfu ministre de la sécurité comme ma mission di arasa ma mission di Bouma aye Bouma nganaje follow ko ta bulu be chori bi so c'est un gars qui est bien à Benimbake c'est un gars qui est très bien l'état ko nya fene mais on a travaillé ensemble bon quand on dit non amateur on a bon ya qui a fait nos idées de la Transfer ne zal ko nga fa ke patar wa yo wardi mo fundema sal ko nga wardi kati ni sal ne ma why sal ko wardi kati nun fa mo ga bo no let's come fa fro le ne kati ni chama wa ba be don wa ni ko ni do a chama fre do kati be srane ya ba no bo pour le chama ngono quoi e ba da ida do te ga ala ki fla ke na ma ni ma ya bo pour le ma ko ta do ga bi ka kwa ko bon on fait pour les manier quoi mais ni ka fait no ni se ka traiter quoi mais mo wore ni ga sira quoi ali su ni kala je ni fait no mais dara bon comme ya biru garaba mara ne mo be kala la wati wore ne mana ka on quoi ala te ne ma a te me la ina perçu quoi parce que ma explication pas dia quoi ya sinon a beni ma tene de ko ya wore o ma la ti to do Off! Succès barabla. Up! Point. Asebe. Bon, merci beaucoup. Asebe. Article 29. Article 29. Shigona. Aye momo wole kana. Kati 24. Bugo ko salfu ye batari. Ko salfu ye ko katika fena ko kibe faso jola ko me ko salfu ye marché ko aw be barala salfu de ko marché dawma ko kati ayra ko de kati neto fore ay fena ne no chugula de ko me ko ale buyi bo problème chama ngono de kibe sira ale nya ina fondene ko sigo ni mo moy affaire doge kale bu yere de o affaire o business kale do war cholima ala ne ayaw daya ne
y'a fɔ ye n ko Maliko tɛ n ko Maliko tɛ ne y'a fɔ aw ye n ko Maliko tɛ n ko Maliko tɛ dɛ n ko fɛn min don n ko business don n ko business de bɛ yen Siko k'a y'ale de y'a miliyɔn c'aw ma dɛ Siko i man ta di dɛ n ka cɛ Momo n terikɛ i man ta di dɛ jabu ye zudɔn c'aw ma aw ma ci mais ni affaire mɛ nin kalama mais n bɛ da yen quoi n bɛ da yan mais vocal tɔ bu bɛ min fɔ a kɔnɔ n t'o liger bi fɔlɔ dɛ mais n bɛna dɔɔni n bɛna dɔɔni ne tɛ presse ninnu ma ne bɛ presse ninnu ma ka den wolo ka presse o ma kati bɛnkati bu de ko ten an ka segin a wɔrɔ ka i yɛrɛ ka lamɛn dɛ i ni Abudu Ɲangi ni Buba Fanɛ bu de ye min fɔ o ma kati bu ko tɛ dɛ bu y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛnɛ article 29 kɔnɔ ko wayi ko non ko Salfu de tun bɛ marché d'aw ma mais olu yɛrɛ bu ka marché minɛ ani ouverture média olu ta tɛ fɔ dɛ mais a y'a lamɛn ne ma n ko Arasana ka mun k'u bɛɛ nanfigi den ye u bɛɛ bis ne c'est-à-dire mutɔnu ninnu an ka segin a kan dɛ a y'a lamɛn Allah tile fila kɛ n'a ma ni jɔ i jɔ n ka segin a kan bu y'a ko problème la ko n'i y'a tigi ka fɛn dɔ i b'i da don a la voilà ne ye Salfu ka fɛn c'est bâtard quoi u bɛ wari di mɔgɔ fu de ma Salfu bɛ wari di Kati ni fɛn de ma Ouais, Salfu bɛ wari di Kati ninnu fɛn mɔli ka bɔ non laisse tomber fɔlɔ de bɛ tɛmɛ Kati ye caman quoi ne b'a bɛɛ dɔn quoi bon ni dɔn a caman fɛnɛ i b'a ye Kati bɛ siran ne ɲɛ parce que ne y'o bɔ problème caman kɔnɔ quoi e b'a da i da don bɛɛ kan hali n'a tile fila kɛ n'a ma ni ma bɛɛ y'a ko problème la quoi a t'a dɔn k'a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ bon u fɛ k'u yɛrɛ de man ne quoi mais ni e ka fɛn don ne bɛ se k'a traiter quoi ne ka fɛn tɛ dɛ ne de ko n bɛ bɔ Musa kama i nana ko business k'i bɛ ne ni Musa bila contact la Musa Jawara ko ka business kɛ c'est-à-dire sigilen don k'an bɛ Mali kɛlɛ la f'an bɛ mɔgɔw nɛni o de kama n ko Idrissa kana bɔ ninnu ani wallahi dɛ Gojan Gojan ne ye hɛrɛ da Gojan kan yan ne ye hɛrɛ da hali Gojan jeni kan ma dunuba ninnu ne yɛrɛ ye Gojan nɛni Gojan ta cogo dɔ la f'u y'o video ni tigɛ ka t'o bila Gojan n bɛ ka yafa deli ninnu ni hakili jiginna min na n bɛ yafa deli o fɛ quoi ne bɛ dɔw sigilen na ko Arasa ka go kun tɛ Gojan ye Arasa ye muso fɔlɔ min ka invité ka taa n'a ye Espagne a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ne de ye sen da nin affaire kan Gojan tɛ wa hali sini a hôtel photo bɛ ne bolo yan Gojan yɛrɛ bɛ Arasa ka hôtel nin kɔnɔ a dalen Arasa yɛrɛ a bɛɛ bɛ ne bolo n ko ne y'a bɛɛ ta ka bɔ Gojan ka téléphone kɔnɔ mais ne ma kuma a bɛɛ bɛ ne bolo Gojan jeni Arasa ɲɛ bɔra hali Gojan talen Mali la Mali kɛra furulen don mais Arasa anw bɛ ka Gojan nɛni ka Gojan kɛ fɛn bɛɛ ye mais o bɛɛ n'a ta Arasa bɛ ka Lasi bila ka taa Gojan nɔfɛ mais n tɛ pressé Lasi ko n tɛ pressé Mali kɛra an bɛ ka Gojan nɛni dɛ ka Gojan dɔgɔya dɛ fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Arasa bɛ ka Lasi bila ka taa Gojan nɔfɛ ka Gojan to Mali la ne kɔni t'a dɔn a ye fɛn o fɛn ye Gojan na muso den a ye fɛn o fɛn ye Gojan na ne t'a dɔn a ye fɛn o fɛn Gojan ka d'a ye dɛ aw kana lajɛ tan Gojan ka d'a ye Arasa ye ni diɲɛ muso bɛɛ ye Gojan ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ muso bɛɛ kan mais ne de tun bɛna ka Gojan ka tiɲɛw k'a bolo nkalon ye ka bɛɛ bin ka bɔ yen n ko pour que Arasa tɔgɔ ja ɲɛmɔgɔden Gojan fɔ ni yafara dɛ o yafa bɛ ɲini fɛnɛ fɛ o yafa bɛ ɲini fɛnɛ fɛ dɛ Gojan wallahi billahi sinon Arasa ye dangaden dɛ n taara o de bɛn dɔgɔya yan nɔ an ka tɛmɛ bu fɛ hali bi an ka tɛmɛ i ko Salfu de tun bɛ wari di Kati ma Kati 24 bu y'a fɔ dɛ ko wa k'i bɛ siran ale ɲɛ dɛ k'ale y'i bɔ problème caman kɔnɔ kabi Ala ye dama ye ko Kati ye problème sɔrɔ k'a y'i bɔ problème caman kɔnɔ Allah aw tɛ ninnu dɔn sa n'i ye ne ye ninnu kan sari ni Arasa balen ka sinɔgɔ Arasa parce que Arasa b'a dɔn ne ye min ye a bɛ ne caractère dɔn a bɛ n danyɔrɔ dɔn a b'a dɔn n bɛ se min na kalan tɛ dɛ ko in ye kunkolo de ye ko in ye damuze de ye ko in ye kunkolo de ye cɛ o cɛ i sera ka banba 60 mara a adamadenw marali t'i bolo foyi ye ne ye Bama mara dɛ ne ye Bama mara yan ne dannen ne ye Bama mara dɛ ka Maliw mara yan ne bɛ dɛsɛ ka Arasa mara yan
ah oli de bnu sigi an naturally monu dani ibeta mais argument tene parce que tu sais kana bi acheti ya musote mimi se kana bi argument contre argument ne ma se arasa mare ne ba arasa da domina ka kantige aw yere ba kuma kana me ne arasa gauchien ka kantige aw la me abillahi ni police ni programme ma mo bla ka arasa ne kana fa ma ko tonya mo de menete de arabe kuma ngabe kuma di abe mi fo aw yere ba la me ese ne aw yere de ba la me aw ba la me ndi ese ne sero ma folo ne ma soma kele to yo ibi kele genyo na jadi est-ce que mo do abe réglé wa te réglé hinana be dien fembe law ah suma bu sagane ama ba jaw sagane kele ne ma fo ngaw juga mse ne ba mo mi ne o tawi o arasa di aw ne nete arasa moins abene poliandi 3000 et quelques participants arasa a sorti avec moins 3 ne ko moins 4 dama mais moins 3 il est sorti avec moins 3 obna mu ne fo ko alebe durado ata judon ninta judon abado mimbe abado dossier menebulu ele persolima perso ko de mnisi ya donata durago di nyamo demba atado mais comme wallahi ko ngana papier public parce que jamana ta dungwa amaingwa segere do mo munu yake no li to yera la oli ka moyen fengo do be chodo la may suna ne kuma public fem beni ala ni krachi ak me arasa ya ka moni moyeni arasa ta judon même mo ta ani woro de pasira anga bu angata ala anga se anga bula me ha ay bula me ay ala me Venga de très bien. ay bula me de Ya, n'était ko nya fene mais on a travaillé ensemble. Quand on est no amaki ni wana ko ya. bobu ni mina ni ko fe yemi fo arasi jalima mena no fene de ni te sari bu ne ko ja fi no te fiki kele mais ni nana yemi fo arasi jalima obende aw bebe la si ko ni te sante perso ko la ere yemi fo arasi jalima bu arasi jali balolendo e balolendo ne ya fo yongo parce que ni ne sigile ka kuma ka jama ka kafa ngo Allah pake abuta tukara sa ko tisene la parce que argument mene bolo de wa faga kini dafa basi jana ka sara nyimi jitida argument mene dani mo de wa faga aw de ko mo ko kaw jamana jola kaw te sonye le plus grand escroc au Mali dans les républiques ça c'est Rassani Bou le CDR wala mna baga mo ma yedi kay mais le plus grand corrompu o non di tellement corruption kadui ou corrompilendo zondo jato do o nyona jato o mena ko mena angata angala mendoni ay kati wole ko bude ko salfu e wardama salfu de mi financer kati ko momlini mbibolo o bene bu mo ko igo ko molimbe kati bolo ko salfu de asanga dama metla ga vogali ni dona na tolo kana kala ye fencha mo fone kati ya fode mente persi Voilà. Transfert sal ko ngala to de patar wa yo wardi mo fude ma sal ko ngala wardi katini bon nunu me baneni mi ge ma shitake aw de na foma ko ye baneni gelay ana ko abaka katini ko cede ah menta fo katima salfu abaka katini neni bube boni arasa be baneni ge malende yere tsaka kere angata abe baneni na boya nere jabeti go ayala be so c'est un gars qui est bien à Benimbaké. C'est un gars de très bien. C'est ko nya fene mais on a travaillé ensemble. Quand on est no amaki ni wana ko ya ti ya fene o di da do ala. Transfert sal ko ngala to de patar wa yo wardi mo fude ma sal ko ngala wardi katini ni sal ne ma Ouais, ça nous va dire que nous ne faisons pas. Non, laisse tomber. ça fro de le mine ah voilà chama wa oh maya utiseo nunu yereke jamanya ina fo yo hore menu le kuma arasa rebe fani ni bani nga c'est pas possible e ma buya ne be kuma fa fora de begin nge aw dem na fone mago aw nyamo de oni bawsiki ha dani jene be bani nge arasa ni aw fone de aw arasa ni bunyi nga den uche bay no fo ngaw juga mi sa ote foido le ba ulaji ore kama ne ma fo ngaw kerege non nete arasa ni buba do ne mi ma unyi ne nadi mais ou fait ko ya me o tem dondi arasa ni o te arasa ka vogali chama me ko abe blonge mino me ne ba kala domna aw rebe tigala abe bani ni mina aw rebe yo ne be presa ma ne te presi ne bu blaga kuma di c'est très simple ne bu blaga kuma ah ne tu mine ni dore yo ni article 102 kala obe num bela jo direct
mais maso ma folo e ala agoshi bu ay bu la jere agoshi batar wa yo wardi mo fude ma salfu na wardi katin ni salne ma wa salu wardi katin nun fanga mo yabo e non laisse tomber sa fro le gene katin ni chama wa ba be don wa ko ni do a chama vrai ba katin be srane ya ba no bo pour le chama ngono quoi e ba da idadu tegal alla cliff la na mani ma ya bo pour le ma ko ata do ga sika kwa ngono bon ou fait pour y aller manier quoi mais ni est à faire non c'est à traiter quoi mais moi ni le sera quoi ali sur ayala mena ko ali sigo ni momo afari ayala me ko sobe phénomène dara bon comme ya biru garaba mara ne momo be kala wati bora ne mana ka on quoi ala te ne ma a temela ina perçu quoi parce que ma explication pas dia quoi ya sinon a beni ma dene de ko ya warchi la ti to do ala sel awo 3 millions firma awo mo batar mene de wachi ma sere batar utara mo la ti se wa bene be sirangwa aywa sigo momo bu go vous êtes des bâtards ne ma fo de bu de afoya kautara ale to kan kale de 3 millions ci de he maliaw ja business be ne ma fo ngara sanaga mo no business do ayaw dago malijo aw de saleno ne te danga de ko ina de ayaw dago malijo machite ne te danga de ayaw da ne warasa ba fo ko no ko buga na fini nyana ma do la siga na fini nyana ma do no le fini ko foli hinere ka do mogola ale re hine ka do mogola ko suno ko towe so ko li ba fo ko warbu ete enfani ba wallahi billahi ko la siga na fini nyana ma do na o ka yere ke chokondo la mo no na hine be do mo ba ko yala ko fentara saka mo bolo ko ya dunata ko nunu teso yurugu ma so la sida war mi lani choka komlo ka bonne itsa ba kalama ni magene yere ite ba kalama fi billahi Allah akbar aw seguyo ni ujole melasi onaka momli ni bitigni fale no ngadoma o be business mi get gol sabe machita ke non te foi la business ka mo goji ga wari mine ali kosa na bu ye business do ganete nda dollar a benin bache business do ke mbada me PCB P définition me P kata seka labana o business temana chomna me PCB ka seka labana o définition business mi temana bu ne bo kalama ebe business do na o de na go jamana futeo yere ka ngado jamana kala jo arama fone bo kala ko batar ko jamana te jo ko che kana ke fude ne adoira sale bo kala ndo tamano ni ra présenter ko ha ko ja ko no hina bauna ha ko jaja ko no ne hina bauna ja awni fada no mulo che on ne balai war diara sama ne batar war mu kabagodo we business ga chomno bakiti ayaw da ko ja ibu ye jamana arasa rem na kasoro no ube stomi jo mashita jo awla jabi binjamu ga deni sunguru bando mangana hay nani wari ayo la ha kuye war farajonga ko besigi mo go bega warbo ko mune war farajonga ko ga jene ko volontaire mune jene fenga ko ta plainte do ka ta ku yera kote ko ta magistrat uni fenga usra ko ga jene datu ko wari ko club ni nyonche ko sisa ko wari ga ngarambusi o wari arambusi la vogali numbe mi ayojo anga vogali nu kuma munu me fo antala me angula me kuma munu me fo nyana ka ta rasba chere la Voilà. Donc ayala mene c'est-à-dire mo ko wari na ko wari mi dona mawde faranyonga c'est-à-dire rija ka wardi gendarme ni polsuma ko ga jene datun angala me aka sabali aka cotisation sa juru de yeleni no ankana ko juru yeleni no kana awla oskendo ate kuma groupe kono mouvement teke wari mi fene wala na ambena ka horaya kaneka ate senene ko fene sara wari saralite
k'a k'i n'a fɔ ko se t'i ye k'i tɛ se ka kuma fɛ inbox kɔnɔ ni wagati ka gɛlɛn ma an ta ni inbox kɔnɔ administrateur bɛ yen président ta k'ale ko ne ta situation b'i kɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛna o ka fisa mɔgɔ man kunne o kɔnɔ ta tɛ dɔn mɔgɔ man kunne o tɛ se ka kɛ mɔgɔ danaya mɔgɔ ye donc vraiment ni kɔn mɔna kan min an ka essayer jigi ka tulo kan an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fi sabililayi a ye wariw Fisabilillahi mani kana de layi a sedari ka sɛgɛn juguya mɛ dɛrɛ ko mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan ko juru yɛlɛn'u la k'olu bɛ fɛ ka taa jɛnɛ datugu o wari ko juru de yɛlɛnnen don u la ko besigi mankan don mɔbilisaw bɛ sen na arasa bɛ ka miliyɔnw minɛ b'u bɛ business la ko in kɔnɔ ka don kojugu aw de ye gawadenw ye aw t'a dɔn belebele de Paris ale haji dali waliju de Paris ha belebele ka belebele ha kumaba ka kumaba ale tɛ fitinin ko kɛ sa cali bɛ kumaba ko de kɛ arasa ko bɛ cogo di cɛ bani chef masima fɔlɔ bani chef masima bani chef masima gosi an ka taga a y'a lamɛn dɛ juru fana dɔ ko juru tɛ ne bɛ se ka volontaire kɛ juru kɔni b'an na an bɛ don min na ko bi 26 de juru bɛ anw bɛ sigi ka wala an sigilen olu ta ye 26 ye olu b'o sara bɛɛ lajɛlen bɛ 20 dɔɔni sara groupe o groupe bɛɛ 20 dɔɔni sara an ka lamɛn cotisation min an yɛrɛ ka groupe de cotisation bɛ duguma groupe foyi tɛ min cotisation ye 100 ni an ka Arabie Saoudite tɛ 2020 100 o tala arabani dun wa ni ko in ma kɛ arabani ye sa ha arasa e dalen do e tɛ baara kɛ ko maaw ka 100 fara ɲɔgɔn kan k'o d'i ma dɔw ta ye 200 aw tɛ nin d'aw ba ma k'aw baw don aw ɲini e n fa nin ba wa nin denni mankan filɛ ni ɲɔgɔnna jatɔ den tɛ yen bilahi nin bɛ Arabie Saoudite dɛ mais a ɲɔgɔnna jatɔ den ma bange nin denni ne yɛrɛ ɲɛ taga ni laturu ka kabako don ma bɛna don ko caman na awɔ parce que c'est-à-dire ye baarakɛyɔrɔ de an bɛna baara de kɛ sisan 100 sefa la i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de dɛsɛlen don ka sara donc an fana k'a lajɛ sa dɛ an bɛ bɛɛ fɔ 100 sefa la a seder aw ka di ne kojugu aw ka di ne a ka nin fɔkali bɔra wa groupe la depuis yen nɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko aw yɛrɛ bɛ ko la groupe ni mɔgɔ man ca mais aw tigɛlen don ɲɔgɔn na i yɛrɛ ko wari tɛ ka sara dɛ vocal bɔlen a ye kuma min fɔ o kɔfɛ a y'a lamɛn dɛ vocal jeune dɛ ne ye nin vocal ninnu kɛ sɔn na groupe kɔnɔ u y'o de ta ka bɔ nin ka taga n'o ye ko c'est-à-dire mɔgɔ ko an tɛ sera k'an bɛ wari ɲini na an bɛ wari ɲini na juru bɛ mɔgɔ la an tɛ juru fana kani u b'a ta de ka bɔ n'a ye kuma jugu yɛrɛ t'a kɔnɔ yɛrɛ an bɛnna fɛn ma n'an yɛrɛ tɛ sere foyi tɛ min ko sisan 100 e ka an ka wari de jɔ de fɔra ɲɛna n'a k'an ka vocal labɔ ye kelen wa ayiwa ko juru bɛ mɔgɔ la ko juru tɛ ka di a kɛra diyagoya ye sa nin tɛ nisɔn daga gulɔsɔngɔko ye a kɛra diyagoya ye ko juru bɛ mɔgɔ la ko juru tɛ ka di n'i bɔra groupe kɔnɔ dun arasa jatɔ aw ma foyi ye fɔlɔ aw ma foyi ye juru b'u la ko juru tɛ ka di wa nin denni nin min mankan filɛ walahi ni ɲɔgɔnna jatɔ den ma ne ma cɛ a ye n ka aw tɛ ne ye min fɔ aw ye ne tɛ nkalon de da aw la sa sedɛri sigilen don min kan jatɔya ka juru ta ɲɔgɔn ma kana nkalon tigɛ k'i dahirimɛ ɲini o côté la muso o muso bɛ sedɛri kɔnɔ a bɛɛ ye jatɔ de ne danni de ko tɛ fɛn bɛɛ ni ala cɛ jatɔya u sigilen don dɔrɔn de kan u sigilen don julajuguya in dɔrɔn de kan nin denni ne t'o géré n'aw taara sɔrɔla ka page kan aw bɛ taa sɔrɔ yen a denni julankolo ni a video bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bolo nin denni bilahi mais n'i y'a kunbirilen i b'a fɔ ayi ko non ko n tɛ taa ka to yen mais a ɲɔgɔnna jatɔ den ma bange mais nafa t'u la an ka lamɛn tuguni dɛ ni bi tɛ ne kun taara n ka Arabie Saoudite vocal bɛ bɔ ni bi tɛ ne t'a dɔn parce que ne ma deli ka n ka vocal kɛnɛ ma fɔlɔ mɔgɔ ba de y'a fɔ ne ɲɛna hali mɔgɔ bɛ bisi kɔnɔ o nana fɔ ne ɲɛna Altimedia yɛrɛ kɔnɔ k'u bɛ ɲɔgɔn na yen nɔ n t'a dɔn ko u bɛ ɲɔgɔn na ko mun kuma na u bɛ ɲɔgɔn na mun na Altimedia kɔnɔ mun kɛlɛ bɛ yen cɛkɔrɔba min bɔra ka kuma min fɔ baaraw bɛ sen na a fɔra ko cɛkɔrɔba ka taga di ka taga kuma ɲɛfɔ programme min wari dir'o ma k'o bɛ yen dɛ n bɛ da ye n tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ da ye Mali tɛ o jamana ye dɛ Mali t'o jamana ye n bɛ da ye i m'a faamu cɛkɔrɔba jumɛn ni cɛkɔrɔba ni aw jamana na cɛra hɔrɔnya la ka
Voler ne do quoi. On soit transmission. Na da jandra mo war de ma kana. Jandra mo me ga ko no wa jelenga. An tendi ga ga wa bo. Chokora wa manga mesa. Avec 10 euros, voler ne do quoi. On soit transmission. Na da jandra mo war de ma kana ko. Na da jandra mo war de ma kana ko. Na da jandra mo war de ma kana ko. Na da jandra mo war de ma kana ko. Anga mogo munu be aéroport la olu informé na olu sigilen bɛ k'a makɔnɔ polisiw sigilen bɛ k'a makɔnɔ gendarmew sigilen bɛ k'a kɔnɔ an ka denmisɛnninw bɛ kɛnɛma u bɛɛ bɛ yɔli la u bɛ ka yɔrɔ je tellement que ni cɛkɔrɔba c'est très grave et je pense que Mali sariya jamana de e tɛ se k'a fɔ k'i sansi kɛ denmisɛnninw kun ka mɔgɔw bila ni ye plainte kɛ mɔgɔ kama c'est pas l'appel polisiw b'u ka baara dɔn e droitlen tɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bila ko ka t'o ɲini n'olu y'o ɲini avant polisiw ka na est-ce que olu droitlen don k'olu ko tigi arrêté ko fo ka polisiw wele ça c'est min bɛ passer e b'o dɔn violence tɛ passer yen wa fɛn dɔ tɛ passer yen wa e b'o donc aw ma droit ka essence kɛ mɔgɔ si kun ko ka taa mɔgɔ ɲini plainte kɛlen kɔfɛ mɔgɔ kan n'i tɛ sariya dɔn sariya m'a yɛrɛ la diɲɛ in kɔnɔ n'i tɛ sariya dɔn kunfiden ni e t'a dɔn ne tɛ sariya dɔn gawaden ne tɛ sariya dɔn sariya bɛ yɛrɛ la e ye minnu bila a y'a lamɛn u y'a dɔn o la k'a fɔ a kɛra sɛbɛ ye kunun su tentation u ma se ka tentation kɛ parce que n'u tun ye tentation kɛ kunun o tun ye a dɔnnen ye jɔ kɔnɔ mais tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn lamɛn waribɔ t'a problème ye n'o tɛ baara in kɔnɔna na waribɔ kɛra an ma sɔn k'a bɔ a kalama pour que fiti kana bɔ a la wari bɔra dɛ a bɛ o fana kibaru bɛna fɔ aw ye kɔfɛ mais bi tɛ wari bɔra an y'a décider ka wariw bɔ k'a kɛ sini ma sini ni a ko kɛra cogo cogo an bɛ sigi o fana kuma kɔnɔ mais k'a fɔ aw ye wari bɔra a ko la avocats taara juges taara gendarmes taara denmisɛnninw taara moto la olu ka essence n'u ka fɛrɛw o bɛɛ ye wari di mais an tun ma sɔn ka kuma fɔ an y'a dilan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ yan minnu volontaire minnu bɛ yan nɔ bɛɛ k'a bɔ an ka taa o wari in de b'a ka ɲini sisan avocats taara ka juges ta ka denmisɛnninw ka gendarmew ni fɛngɛw ka tila ka essence kɛ denmisɛnninw k'olu ka wuli k'olu ka taa u ye plainte kɛ mɔgɔ min kama donc olu tigɛra juges la olu tigɛra magistrats la parce que olu tigɛra hali polisiw la parce que olu de kan ka taa ɲinini kɛ mais olu yɛrɛ de bɛ n'a sɔrɔ aw bɛ wuli ka taa mɔgɔ ɲini c'est pas l'appel aw kun ka plainte kɛ alasa i kan ka bɔ ka nin wɔrɔ walawala ɲɛ anw ma nin faamu droit kɔnɔ komi kunfiden i ma droit kɛ i nɛn de ka di i bɛ jouer min k'i fa k'i sigi ju kan dɔrɔn manamanakan fɔ la i nɛn de ka di alasa tu vois non droit ko cogo di i tɛ bɔ i kɔnɔ i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɛ i t'i pan in kunna dɛ k'i pan nin kunna parce que alasa ye kalabanciden alasa ɲɔgɔnna kalabanciden tɛ yen a ɲɔgɔnna yɛrɛ ka n ko alasa da ko ne ma ne ni alasa cɛ ne bɛ n kali kuranɛ de la a ka bɔ ala ka kalili ma k'an kali n ka tunga na a ka bon n yɛrɛ ka kalili ma alasa de ko ne ma ko baba kamara de tun bɛna information d'ale ma en 2017 ko baba ko mais k'ale t'a dɔn ko baba filila cogo min na quoi ko baba kamara de tun bɛ information d'ale ma est-ce que juge in tɛ Mamadou Mouere Konate juge ministre de la justice ko mais ko o ka dossier ko baba de y'a d'ale ma ayi ni Konate tɛ a bɛ cɛman Ibɛri ou Konate o fila dɔ la kelen don ni cɛman Ibɛri tɛ Konate don baba yɛrɛ balolen don dɛ alasa de da ko ne ma ko baba de y'o dossier d'ale ma baba de tun y'ale furu n'o dossier la ko mais k'ale t'a dɔn ko baba kɛra cogo de ta mais i b'a nin alasa ɲininka Espagne alasa bɛna min fɔ baba ma aw b'o dɔn wa an ka lamɛn an k'o yɔrɔ lamɛn c'est très important alasa bɛna min fɔ i b'a nin alasa ɲininka alasa bɛna min fɔ baba ma o bɛ min a bɛna min fɔ baba ma aw b'o dɔn wa an k'o lamɛn alasa bɛ min fɔ baba ma même wagati in na ko u y'a fɔ baba Cabral ɲɛna ko baba Cabral ka bɛ vidéo minnu kɛ i contre la ko
Baba Cabral ka jɔ ko parce que e n'u yɛlɛmana kan kelen na. Ne Baba ta ye ne tɛ Baba dɔn. Je connais pas Baba. E n'u yɛlɛmana. Aya lamɛn dɛ, a Ivan lamɛn ha, Ivan mina yiri, a y'a lamɛn, a y'a lamɛn ha. Même wagati in na ko u y'a fɔ Baba Cabral ɲɛna ko Baba Cabral ka bɛ video minnu kɛ i contre la ko Baba Cabral ka jɔ ko parce que e n'u yɛlɛmana kan kelen na. Ne Baba ta ye ne tɛ Baba dɔn. Je connais pas Baba. Et Ivan. Voilà. Ivan y'a ɲininka ko Bubu ka mɔgɔw ko min ye Baba ta ye. K'u ko Baba ma ko Baba ka video kɛli dabila Arasa kan. Ko Arasa boli ka baara la. Arasa ko min ye Baba ye k'ale tɛ Baba dɔn. Ko lui il connaît pas Baba. Mais ni Arasa yi. Aw ɲɛma la aw ni Baba ka kɛlɛ daminɛli. Aw b'a dɔn kɛlɛ in kɛra cogo min na wa? C'est comme ne ni Baba ka kɛlɛ. Ne Dani ni Baba ka kɛlɛ. Ne ni Baba cɛ message ou vocali n'o bɔra kɛnɛ ma ne ka vocali ka bɔ kɛnɛ ma Baba jɔn de y'a labɔ Baba tɛ wa ou Baba ka vocali ka bɔ kɛnɛ ma a dun tɛmɛna ne n'a cɛ ne ko ye mɔgɔ wɛrɛ Baba ko ye mɔgɔ wɛrɛ bolo jɔn de don ne tɛ wa ne de ma du tigi ma Arasa o de kɛ Baba la Arasa ni Baba ka kɛlɛ daminɛli Arasa ye texto min tɛmɛna ni Baba cɛ Arasa y'a envoyé anw de ma yan a y'a di anw de ma a y'a envoyé anw de ma ko ne tɛmɛna ale ni Baba cɛ ne yɛrɛ k'a wele ka ɲininka Arasa ko cɛman wa fɛngɛ ko hali cɛman ka dossier wa cɛ in ka dossier de ko Baba de tun bɛ n'o bɛɛ dossier bɛɛ ta ko barisa ko Baba muso o kɔrɔmuso a ɲagami a bɛɛ ni ba cɛ Arasa de ye nin fɔ ne ɲɛna mais Arasa sigilen filɛ a jugu ko min ye Baba ta ye k'ale tɛ Baba dɔn ko lui il connaît pas Baba c'est à dire aw tɛ Arasa dɔn hali bi quoi tellement que Baba y'a bo fasa k'a t'o dɔn dɛ tellement que Baba y'a bo digi k'a t'o dɔn dɛ mais Baba mi sɔrɔ Arasa ne Dani ne Alhaji Waliju karamɔgɔ belebele u ka belebele Arasa ye man dɔn mais n'i ye min da bu ni Lasi kan parce que n bɛ tila bu la n bɛ Lasi tali daminɛ don min na Lasi hakili la ko ne tɛ yɔrɔ min na Lasi e ma foyi faamu n'i ye Lasi tali daminɛ Arasa n bɛ jigin la sisan wallahi Arasa ni jiginni la Arasa i tɛ si dɛ i si man di dɛ ne ma ɲi dɛ Arasa ma ɲi dɛ ma ɲi dɛ maintenant ne y'a fɔ ne tɛ nkalon da o la dɛ argument contre argument gorobinɛ contre gorobinɛ dɔwɛrɛ tɛ o i yɛrɛ Arasa i bɛ ka ko ninnu lajɛ ne m'a f'i ye ko musow bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ko barika bɛ yen i m'a ye i ka o donna i ka balani so la muso foyi tun tɛ yen muso kelen sunguruba muso ni y'a sabanan ye su ma diya n'a ye o y'a sabanan ye a filanan wa sabanan de k'aw bɛ ka ɲɔgɔn ye dangaden ɲɔgɔn ye dɔ la ɲɛmaw la Buwa ka so sanfɛla la ye cɛkɔrɔba ka so sanfɛ musonin fila fɛnɛ musokɔrɔbanin dɔ kɛlen don k'a yɛrɛ dogo ɲɛmaw la ye muso tɛ yen o mais gorobinɛ nin bɛɛ bɛ ne de nɔfɛ e ma ne boyana e ma ne nɔrɔ cogo ye e ni ba cɛ ne boyana n nɔrɔla k'an fariw bɛɛ sigi susute n ka fini bɛɛ bɛ ka dɔgɔya n na hɛrɛ ni hɛrɛ gorobinɛw a sumaw bagayogo ni Fatu Zara ninnu ani asu ninnu Lija ninnu farma kare ninnu ma hɛrɛ jiginnen fari la hɛrɛ bɛ cɛ min kan hɛrɛ parce que gorobinɛw de bɛ minɛ gorobinɛw de bɛ yan wa musokɔrɔbaninw de bɛ yen nɔfɛ n bɛ se musokɔrɔba dɔ ma sisan Fanta Sare préparé dɛ n bɛ don e la sisan ne y'a fɔ a ye n ko aw bɛ ka n haramu n y'aw haramu a ye n haramu dɛ a ye n haramu an tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que kɛlɛ min bɛ n bolo ne bɛ min da Arasa kan de b'a bangera maa de t'a da kan 3 moyens e Bilakoro bɛ 3 moyens de sɔrɔ k'i bɛn'i sigi k'i bɛna mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔ k'i bɛna dɔrɔn kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna Bilakoro ye hali a tɛ maloya a bɛɛ ni n kalila ale kuranɛ la Arasa 3 moyens ne kun y'a kɛ kati ye a bɛ n'i jɔ k'ale ye juge ale ye magistrat ye diplôme min b'a bolo dɛ a ye dɔw san Bilakoro fara 3 e bɛ droit dɔn et puis a bɛ tila k'a da i n'a fɔ an tɛ se o dɔn quoi ne yɛrɛ ye papier in sɔrɔ ka papier in lajɛ k'a lajɛ Allah Allah de taille. C'était les participants. 3000 et quelques personnes, 16 personnes de Tara. Magistrat, il y a un Bilakoro de Magistrat.
juge ko mɔgɔ minnu bɛ sariya tigɛ juge ma kunkolo tan den de bɛ k'o ye e tɛ hakɛ ɲini cogo dɔ e bɛ k'o ye cogo di i b'a sigilen kulo cɛ 3 moyens a bɛ journaliste a ye taa ɲininka 3 moyens ne danni de ko ten 3 moyens a bɛ yan 3 moyens bilakoro ye tɛ foyi dɔn ok an ka taa fɛ hali bi e tɛ baba dɔn i tɛ baba dɔn bon n bɛ tɛmɛ o kan komi i tɛ baba dɔn n bɛ tɛmɛ o kan mais bɛɛ y'o mɛn dɛ nin kelen de ko ne ma ko baba de ye cɛman ka dossier d'ale ma baba de ye dɔ ka dossier d'ale ma arasa kelen dɛ arasa ne y'a ala arasa e ma ne faamu mais i bɛna n faamu e ma tribunal la taga bɔ kow la sa wa mais e bɛ ne faamu de ne e arasa ne ma Mali bila Mali an ka taga fɛ e bɛna ne faamu n tɛ peresi ma dɛ e bɛna n faamu ne ta tɛ kana kuma ten koyi argument ne b'i faga ni argument de argument contre argument tu vois non ne ta o de ok an ka taga fɛ n bɛna jɔn na sisan parce que vocaliw ka ca bi bon jɔn ka taa yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw la fɔlɔ jɔ parce que n kana fili ka taa vocal dɔw jouer kana kɛ ko dɔw ye quoi dɔw kana na u kumakan mɛn n ka video la yan ka sɔrɔ o tɛ quoi jɔn ka taa yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw la fɔlɔ n bɛ taa dɔw la fɔlɔ quoi bon ok an ka taa jɔn ka video la ta fɔlɔ voilà 1h et quelques n bɛ taa 30 m'a bila 1h30 Fanta Sare an ka taa e la komi e ko ten ko ka arasa ka datuguli kɛ Fanta Sare arasa ka mɔgɔ e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye CDR kɔnɔ e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye maaw ka jɛkulu kɔnɔ Fanta Sare an ka Fanta Sare lamɛn ne tiɲɛ de don nin bɛɛ tɛ se ka fɔ Baci ye a bɛɛ tɛ sara la fɛnɛ a ko dɔw ka kɛ k'a ka bala la a k'a mɛn quoi o de ka ɲi Buya ka mɔgɔw tɛ nin o de tɛ hali ɲɔrɔnkaw yɛrɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ Senegal olu de filɛ ka nin ko kɛ nin n'o y'a sɔrɔ ni nin ko daminɛ furadama ni sisan cɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dama dama surtout minnu yɛrɛ bɛ Mali la olu yɛrɛ ta bɛ digini na cogo min na ka i sigi arasa kan k'a fa nini k'a ba nini olu bɛ Mali kɔnɔ yen CDR mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ non vraiment an ka taabolow changer quoi an ka taabolow wallahi dɛ i ka wɔrɔ ne ye tiɲɛ ye k'i sigi arasa kan ka fa nini ka ba nini olu bɛ Mali kɔnɔ CDR mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ mais e Fanta Sare de b'a ko daminɛ wagati ni mɔgɔ dama dama nana aw yɛrɛ ma wari bɔ e ye joli bɔ a la e tɛ foyi la gerebudenya kɔ don o don i ka passeport da a tɔgɔ don o don i ba man kɛnɛ i fa man kɛnɛ don o don e de ka papier dati bɛ ban e bɛ mun na Facebook e bɛ mun e Fanta Sare e man kan tɛ ka kuma mais komi hɔrɔnya t'i la Sare yɛrɛ ye arasi min ye ne t'a dɔn sinon cɛ mun ko ya k'a y'i juge ne y'a fɔ aw bɛ min na jatɔya don i tɛ bɔ ni kuranɛ ye i ye muso furulen de ye bɔ ni kuranɛ ye k'i tɛgɛ daga ko dani ye nkalon da ye wa cɛ mun balolen don naturellement muguni balolen don k'a y'i juge a da de y'a fɔ ne ɲɛna e fana bɛ n'i sigi wa dɔw minɛ ka dɔw datugu ko nin ko daminɛ wagati o ye bi ye dɛ ni mun tɛ su na sisan ni ne kun tɛ su na sisan komi n sunnen don su in na walahi n sunnen don ni ne kun tɛ su na Fanta Sare ne kun bɛ article 69 ne kun b'a la wuli su na mais a ka ɲi komi n sunnen don n'i ye sun tigɛ mɛn na walahi n bɛ sun tigɛ sini mɛn na c'est aw ye mɔgɔw dakɔrɔbɔ de ko ka mɔgɔ minɛ e bɛ jɔn de minɛ Fanta Sare jɔn de bɛ minɛ arasa bɛ nɛni jɔn arasa ta ka di o nɛni wa arasa ta ka mɔgɔkɔrɔbaw nɛni wa mais nka aw ye parce que ne filɛ nin ne muso dɔgɔyali man ne ye bilen quoi muso dɔgɔyali man ne ye mais i da bɔ nin na i ka gerebuya kɛ parce que gerebuden filɛ nin n'i bɛ maa ɲini maa gerebu n'i bɛ gerebu ɲini diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a cɛ gerebuden ale bɛ article 13 de fɔ Bamakɔ gidɔrɔnba sanfɛ article 13 o kɔrɔ n'i bɛ gerebuya la i bɛ jilaja i b'i ka gerebuya kɛ Bamakɔ gidɔrɔnba sanfɛ article 13 n'i ye mɔgɔ ye n bɛ taa n ba salen don nin juru don na WhatsApp groupe kɔnɔna la WhatsApp groupe kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ye article 22 t'a tigi kama article 22 kalabanci de arnaqueur don WhatsApp groupe kɔnɔ mɔgɔw don article 22 ka boli ale kan tu vois e bɛ ka article 22 ni article 13 baara de kɛ
ele bina faw nyene ko ni nga boli mo e fanta sari en fani ba Jason ni 200 euro juru do ila Jason nga 200 euro itara fo mo ko nyabore fe Jason nga nyabu fe asma ba nyabore fe asma ta ote 1000 e kelbo Fatou Zara ta ote 600 euro bo mo wala uta iye ne gara mo do woli ko mo liko ko ne kana to fo fenga sanfe ere serane angane reta bo ko ne ta problème tene ta la c'est i kelente ne age chamay ete fo ila ko way ko mo mine i dusunga jugunta awni alati kasoro ni article 22 woro siranya ale article may ngode do kana ngodo ta gasigi yere dala ko deli anga fanta sare lame anga laben ko ay muso ina mede ne ma fongo mo sari ala yere de ake sederi ala e barika do mununa ma nyene maw ani ma dawla maw ala oli de chegu boy oli gata ko degele ka toto nyamo o de unyi nyonga ani ma munu duzunga jugu franci yere be franci be mo kelen be ba ko min duzugu jelendo mi yere duzugu kay franci be ma kele min duzugu kay ou mafla koro baru utay kanu o dusun kay ani fenge koro baru ani gardi nor fantato ani o oli dusun kay suna to be bo dusun finin de ma keita gon testa sans pere nga jigi keita ka de bina me ko keita ngane amay de anga fanta sare la me nu flani ou ben ni ni muso deligela bay jato tewa ibene deli ne beso ne che me be choro de lo ba ko betla ko juba dairi la de e mo deli jawa te wati be ko i fleni tellement ngi digili bato fi sengelen chena ibe segele sisa ay fanta sare la me ne afo no ni ala me anga fanta sare la me no asoro ni ko damna furada wani stanche no asoro mo dama sorto mu yere be malla lu yere tabe digini na to mina ka isigi arasa kan ka afane ni ka banene olu be maliko na seder mo be maliko na no alors vraiment anga tableau changer quoi anga tableau changer anga clito walide infenana quoi ko be digi chela abi digala afabe nini ababe nini do yere se ko kala yere uka a eliminer ala ka ale tate fuyi nimbe fogu ye karasa kanu nga do ale la ma be wele kerefe wallahi farma kene ni manyama mbake ni fata sare be sam biduru ani don na me don do ale ba mba mangene de mba gaso wani samia donata hali klema fe ko sant anga dabe fili de clé mali la de awni ala ni gratia mois de avril mois de mai awni ala che samina wakati la malla mais mois de avril fanta sare de bi wulega article 22 kono kuma fiene wallahi sande nana de ore tarane bay o fanta sare sanwa wallahi sande nana tarani mbaga soye aya fanglenti mois de avril san sigin mois de avril san malila o sanga tani sodoye o ma bola abetla ngol wala nga tanga papier bana de ko ngata ta préfecture la temuru ko ma ko 150 euros iba juru dona Allahu akbar ça c'est international nani nga mo so mi fanta sare fem yongu fuena mo nga baradu wal etendo mo mi nga baradu mo nga baradu réseau sans faire même nous donne fanta sare ani dobe no belebele jamja fuwari dobe no bonema wolo go segu manju ani danga de halakilin de mimbe afela ko sedere samori go wara ala kana mususi ga de wolo ga ken no chogoy aw ma ne jawan ne men kan orata ka de chogomina ko wara ani fanta sare ani manju de ba sigile to ya kale fle ne senegali ki ga avion biye chalema ko wala nana biga wardima ni ko kiba avion biye ta ka tama ba kwai ki go chalema ki go ci alema senegali
ki wo chalma ko biye dadman do be kale yere bo worodo mais avoir technique mia Allah akbar ne dani tay tout donc quoi les gars Orange Money de babulu Sénégal numéro là avant Orange Money de babulu Sénégal numéro là Orange Money avant ko ni bi se ka ci Orange Money là o do ba bolo ye Sénégalais avec d'autres dima o ba ci iba choma Sénégal o warinta o ba bla lega Orange Money là yanno alebta awar la bo yanno Orange Money là tellement il est très fort mais on a eu quoi qu'on a rebessé porte parole ou de c'est der tacher amena yalla wa bar o dit là non on c'est der c'est der go bana parce que même mamounu te engagé fort délicat là o mi me a fait go wara ko y porte parole délicat là de ne mo wala mo c'est mo cher la dani ni ma non tu donne c'est der tembli wallahi c'est nkalla qur'an la c'est der de ti wo manju segu manju a ɲɔgɔnna zone o ɲɔgɔnna zone den yɛrɛ tɛ o ɲɔgɔnna danga den ne ma ye ɲɛ la segu manju de b'i deli 30 € a b'a déplacer ka bɔ kilo 100 ka na i nɔfɛ segu manju Fanta Sare ale kɔni 150 € ni 200 € ale bɛ girimanw de minɛ dɛ Fanta Sare kun bɛ se ka 1500 € 600 € sɔrɔ tile kelen yanni CDR mɔgɔw ka choix la a bɛ ne wele tile kelen ne asuma ibara asuma filɛ a bɛna fa don asuma la o wakati bɛ a ba mangana ba ka so binnen don o de filɛ nin ye ko a mɔgɔ minɛ k'u datugu aw ni Ala ni kira cɛ ne bɛ hinɛ ninnu dɔw la han bon muso ye ka baarada ye deli WhatsApp groupe kɔnɔ wa Fanta Sare bɛ bɛɛ sɔrɔ tamana Fanta Sare ye joli demande fɛ tiɲɛ fɔ a ye juru ta tiɲɛ fɔ ɲɛbilali na dɛ n'a sɔrɔ a delila ka se ma ou n'a ma se ma parce que muso delikɛla WhatsApp groupe kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ jatɔ dun aw ni Ala ni kira cɛ ko CDR ba ni ye mɔgɔ ye CDR kɔnɔ fɛn na dɛ dɔwɛrɛ tɛ delikɛlaw dɔrɔn ne de b'u dɔn quoi ne ko CDR tɛ a tɛ yen de parce que ne de b'a dɔn minnu kun bɛ yen minnu bɛ financer ni wulila k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ kɛ CDR minnu bɛna k'a financer ne b'olu dɔn olu bɛ yen wa maa minnu bɛ u bɛɛ ye delikɛla ni nanfigi de delikɛla ninnu maa minnu ye kanubaga olu tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 4 kan tɔ bɛɛ ye delikɛla n fa bɛ tan n ba bɛ tan wala n yɛrɛ bɛ tan n ka so ma sara ngo confinement na fem beni Ala cɛ a dɔw bɛ olu b'i wele de ko ayi ko confinement u bɛ Europe kɔnɔ mais Europe i yɛrɛ bɛ Europe ko confinement ko wala ko confinement bɛ ko balo t'u bolo so kɔnɔ nɔ ko a wari t'u ma wari bɛ bɔ Amérique an b'a bɔ France an b'a c'u ma o bɛɛ tɛmɛ i dabali de bɛ ba CDR ma ne bolo ye quoi o de kama ne ko ne tɛ se ka n da ni arasa yɛrɛ tɛ ne tɛ se ka mɔgɔ attaquer o la mais i bɛ mɔgɔ minnu balo ka kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ juru ta i fɛ maa minnu bɛ i kun min na i b'u dɔn sinon ne yɛrɛ dɔgɔnin filɛ Jiga a b'a fɔ ko cotisation fo ka diɲɛ wuli Jiga tɛ dɔrɔmɛ sara ni Jiga sara 100 pɛrɛn ka jigin na Jiga filɛ Jiga tɛ dɔrɔmɛ 1 sara dɔrɔmɛ a t'a don arasa kungo la 100 pɛrɛn ka jigin hali ni arasa satɔ don n'aw ko Jiga ka 2 € di k'a ka di n'a y'a don a la 100 pɛrɛn ka jigin a t'a di Jiga n dɔgɔnin don a ka wari a tɛ bɔ dɛ tɛ don Jiga ka wari bɛ taa fɛn min na dɔrɔn sogo ɲimi ni 20 ni 10 o yɛrɛ k'a fɔ tɛ 20 € ni 10 € ni mais k'u bɛ cotiser Jiga filɛ naturel mugu aw kana naturel mugu la ye dangadenya bɛɛ la dɛ CDR mɔgɔw k'a fɔ ko wayi a y'u ɲininka u b'a dɔn sadi kumada de t'u bolo ne kɛrɛfɛ quoi a ye CDR mɔgɔw ɲininka ko naturel mugu ka san wari saralen don wa a tɛ se a tɛ se ka kariya ka sa e cɛ ne bɛ ninnu dɔn sa a tɛ se cɛ an ka tɛmɛ ninnu ka ko de bannen don wa aw bɛna mun de fɔ aw ye e Fanta Sare ni e mankan ye a y'u datugaya ka taa e min bɛna anw deli mais c'est pas la peine quoi an ka taga Fanta Sare an ka tɔn lamɛn dɛ an ka Fanta Sare an ka tɔn lamɛn mɔgɔ kelen diɲɛ don o don arasa y'a dɔ ta arasa y'a bɔ ta Facebook yɛrɛ kɔni sanfɛla wa ayi Facebook sanfɛla arasa y'a don ta arasa y'a dɔn parce que a bɛɛ bɛ bɔ ale arasa dangaden de da ale de bɛ baga mɔgɔw ma maa si tɛ s'ale ma ale de bɛ baga buna adamadenw ma ale nɔfɛmɔgɔw de bɛ baga mɔgɔw ma maa si tɛ s'ale ma maa bɛ s'ale ma jɔn bɛ s'ale ma maa si tɛ s'a ma mais problème t'a la bɛɛ k'i ɲɛ bɔ a la k'a dannen n'u cɛ ninnu bɛ ne dɔn hɔrɔnya kɛnɛ kan ninnu bɛ ne dɔn n'a nana molobaliya sira fɛnɛ kan u bɛ n dɔn e cɛ ninnu bɛ ne dɔn sa ne tɛ perese ninnu ma ne bɛ perese aw ma est-ce que ne bɛ perese aw ma aw jɔ n ka vocal dɔ ɲini a y'a kɛ to
mo vocal wacha nsaka mbe ne sisango mbaw foka wali mondo bele de Paris maw melin namba be foka wali mondo dani de Paris nte téléphone na bla de nte téléphone na bla sisa audio folo sisan ko ga gri téléphone na bla Madame de la présidente Nasra Sakho qui faut qui wali mondo chawo chak melin namba be foka wali mondo muso mbia ka bela jere foka wali mondo jene so dugo qui faut Rassi Adams merci beaucoup mon frère qui faut qui wali mondo merci beaucoup Tima qui faut qui wali mondo merci beaucoup Nera Koromso Adjamad Nega foli bele oubia no bele rega orla merci beaucoup alaga mayni mawga may 6 000 € may côté wa Ali Wage Nyamila Lina merci beaucoup mon frère qui faut qui wali mondo merci beaucoup mon Ada Ramata Diallo merci grand sœur Jessica Mieti qui faut qui wali mondo dala dugre Maragamuso fama vieux dumu yakobe chodi merci ka bela jele fo farma kane asmao bagaygo Fatuzara ni bela jele maram wande merci Magale Kamara merci beaucoup o bela jele nga foli bien Aisha Berti merci beaucoup solo tamani ko be chodi ka fo ga wali mondo merci beaucoup Dede aussi maga New York qui faut qui wali mondo Abela jelenga foli bele ba obeano tata merci beaucoup tata Smari merci beaucoup iga foli bele ba biano Chosidibe merci beaucoup ka obela jelen fo seder soldat obela jele omso ini furumso ka fo ga walimando Chas Kulubali merci beaucoup ki fo ki walimando obela jelenga foli bele ba biano lagare ki fo ki walimando fo Amerique sigila neraga palani tigi Melissa Mimi ale de ba la palani ngono Merci beaucoup Mariga Madi merci beaucoup qui faut qui wali mando Dani de Paris Alhaji Dani waliju dagantigi ka bela jelen fo wali mando kanga mizigi sumalen kala parce que fontaine wulila ka fo ka wali mando nigo gi be fo kuma ga cha ma foli ta ga cha ta ani fla Basili Dambele wura 12 ka fo ka wali mando asu sangare bari ya Allah sangare bari asu sangare Flade halala asu sangare ni muso kelen de ko adne ko jo abe digi chamana kana digawla de asu sangare ki fo ki wali mando asu merci beaucoup Farmakane iga foli bele babiano Farmakane ki fo ki wali mando Usman Sakho iga foli bele babiano merci beaucoup Ali Samasa merci beaucoup Ali Samasa qui faut qui wali mando bela jelenga foli bele babiano Marietou Kansai merci beaucoup grand sériga foli biano Kajatu Sakuna iga foli bele babiano Mariam Wande qui faut qui wali mando Oumou Traoré iga foli bele babiano Bouya Konate qui faut qui wali mando Solomani Konate qui faut qui wali mando bela jelenga foli bele babiano Jigiba Jarako be choko de mon frère Karimou Sissoko merci beaucoup bela jele Muntagat Dugara Mustafa Daboner grand frère nga foli bele babawi bela jelenga foli bele obele gawarla no kaufu ga wali mando Madame de la présidente Nasra Sakho, présidente ou président Diana Sokodogo ka bela jelen foga walimando Dani de Paris Alhaji de Paris Waliju de Paris Karamogo de Paris bele ou bele kumaba fitinu ngera kumaba wante soso choko dana fio abu no ma diye mena ni feyi ga shinimbo fana bi dabala bande lasi wonte sa lasi shude benebulu mais allez shude benebulu mais mo kana se mo iba to fa ka publication do de ga fin do ke wa lasi shude benebulu wa Agushi. Joli nene, jeli bila jeli yara. Zara kumara buyara. Agushi nakore. Joli nene, jeli bila jeli yara. Yara wasabere burakie, joli nene ni madiala. Jamadiana mohaika ni bili bisu. Merci beaucoup, Sedou Sangare. Sedou Kajatu Sakuna kobe chodi GBCC Grâce à Diana Dikone Leja Lagare Abu kobe chodi Balaba Sangare kobe chodi
Magasi ko be choko. Belebele sarama wa sarama mijo aduna warima be finisa wara gas ko be chogodi urotum fofana jian samari aramata jallo ko be chogodi tijani sako ko be chogodi fala dile musoye dila ko be chogodi apile dile mina nene dira jarabima aduna pitide ya la grande aduna pitide ya la grande aduna pitide ya la grande aduna pitide patrona Marie go be chogodi mon frère. Abassi se go be chogodi. Merci beaucoup Youssouf. Youssouf go be chogodi. Matiye arabanala. Chebe alu yara ye warabari. Alele nananchi. Sunani faridala. Merci beaucoup Boké Diallo. Go be chogodi Boké. Merci beaucoup. Alele nananchi. Mohamed Dem. Kobe chogodi mon frère Mohamed Dem. Yara Salif. Kobe chogodi. Ikoke logobala. Waela malogobala. Ami bachili dene. Okumaya robala. Jennifer Jenny. Kobe chogodi. Sanga nango tene kana nedela. Jogara na ikele. Alu yara. Merci beaucoup Jessica Miete. Moussa Sissoko. Mele Isten Kanté Allah ga Isten ni Bogo Isten. Merci beaucoup Jason Toreski. Mama la muso Baruni Gambi muso Jagache balu bebe muso balu ne bonona. Merci beaucoup Chegine la menyo mon frère. Kobe chogodi. Belebele de Paris jere sogolo. Merci beaucoup Youssouf Kone Kobe chogodi. Youssouf Kone oro musulu be no walale wage kanyumbi merci beaucoup nene kadibe yaraba. Merci beaucoup Sori Kalo yanji dafa donc kumbu Sloman Fofana. Merci beaucoup mon frère. Belebele de Paris Dagantigi Obedi Boga Foli ga Bela Jele. Merci beaucoup Sedou Traoré. Merci beaucoup Bela Jele nga Foli belebele bien. Mao ba melina cheoche melina Bela Jele nga Foli belebele ba be belebele ga Orlando ka boga Foli belebele ba ga Bela Jele nene Dani Paris Alhaji de Paris Wali de Paris belebele wa belebele. Merci beaucoup kuma jabu ki fogi Wali Mando Suri Fofana. Merci beaucoup ki fogi Wali Mando Bouya. Merci beaucoup Bouya Dambele ki fogi Wali Mando Jakri ya Bela Jele nga Foli bien Ras Adam si ala le lo janya sivalite Mogodo mana taranyane kadimi ala melalu basi ala diso fitna. Mana kamere to ye forma follow BBB with the forma to me. Kuna bilali kamere to ye forma follow BBB with the forma. Ali sunali kamere to ye follow BBB with the forma to me. Kamelu kunyana follow BBB tekena tu Masra Sako Tolu tu me nanina Tolu tu
Masali Dagatigi, Tata Sumare. Follow me, Tamina. Motunte kumalani fe moteyelana. Follow me, Tamina. Fudu nyama tunte nela kanibatena. Kada okunke bulankono ya. Kada okunke fataya ye. Alumae maritarare mosabi. Namita tola bae kairare. Ya dia tende. Mita, motunte kumalane la motirelana. Faya vitamina, fudu nyotunte la kanubatina. Kana okunge bulukulu ya ye. Kana okunge fantanya ye. Mi fete mama mi molobi, kabila la dedo tekeli nyana. Ahmed Diakte ko be chugodi. Jani fete mama Solo tamani yarabi, luba kuma lo tekeli nyana. Alaga maini mawa mai. Kana rosa Ko be chugodi mai muna kamara. Ala kana mama shisa fantanya. Merci beaucoup Pintou Gassama. Yaya Konate. Tima Jessica Mete Chaga Traoré Chaga Kone Geli komba ulenare komba kura la mafide sumari kono siya kisolite balakala ala makiye sumari kono ni walale morina kuyatela kaliyo fonde buya balikala Kampansil refleksi ni bari kabila fonobala ye masali oh alale kabo alale kabo alale kabo alale kabo alale kabo alale kabo alale kabo. Merci beaucoup, Belebele de Paris. Wassalamu alaikum.